Lào loan cùng cái hai môn quân cho mang ngơ lao com dên lên mang gây cùng cây lần nắng liang linh pan nhau cây cùng cây bồ mang gây cái cây tóc lần này tê tham nàng gì lên nay cũng phố mang gây để lên nay cũng cái tên mang khao lối lầm lá gai lao luôn số gì lên nay cũng tê mang nắng Like memories or like stories, reels get mixed up and thereby the turn of the story changes. The best story I have ever heard about storytelling is from Ruti Katak.
The dance sequence in his film starts with three goes and only one remains at the end. Jukti or logic and Thakko or arguments disappear. Only Gappo, the story remains. The history of resolutions, History of? where conflicts are resolved, Yes. that does not attract you, but history of conflicts attracts you. Yes. Now, I have seen in your personal life that in your personal life you have always looked forward to a life which is resolved, and you are not particularly happy with conflicts. But in the society, when there are conflicts, you plunge into those conflicts immediately. Yes. What is that contradiction? Do you think there are two Mahashvetas? There is only one Mahashveta who knew, who had chosen her life long ago, and I believe in protest. बहुत डिलिबरेट में नहीं किया है। झांसी की रानी पहले किताब पढ़ा, उसके बाद इंटरेस्टेड हुआ, लेकिन in order to write that book, I had torn away 300-400 pages because I had to go to Jhansi. I had to see the people, see the place, see everything. Then I could write. That I did. ज़्यादा से ज़्यादा जो सिपाही लोग होता था, ordinary cavalry, सिपाहीs, infantry, ordinary infantry, they were recruited from the agricultural belt, and their lands were taken. Land का issue तो था, and it was fantastic. A sepoy would join at something like 6 rupees a month, will retire at 9 rupees. सिपाही टू सूबेदार बहुत अच्छा किताब है, तो पढ़ा है क्या? नहीं, तभी मिलना भी संभव नहीं है। तो आर्मी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। वेलोर में एक अपराइजिंग हुआ था, आर्मी का रिवोल्ट, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पर्सनल्स बिहेवियर और थिंग्स लाइक दैट। आर्मी रिवोल्टेड हियर देयर। वेलोर में तो पॉजिटिवली हुआ था। I remember as far as my memory goes. So what happened here, just before 1857, there was Dalhousie's annexation. And if we come to Rani of Jhansi, General Outra, he had gone from central India. So from all over India, in Jhansi there was a positive resistance, which was of the people also, because Jhansi ki Rani ka regiment mein, she was the first liberated woman of India, because she raised an army of women. And many of them, when she had escaped, they were trying to arrest anyone. Here is the Rani of Jhansi. जलकारी कोरी ने, वो कोरी थी, बोला मैं हूँ रानी, मुझको पकड़ो। ऐसा जो हुआ था, जो भी डॉक्यूमेंट इट्स वेरी पॉजिटिव दैट समथिंग एल्स हैपेंड। लैक ऑफ फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सामने आपका एंगर है, लैक ऑफ कंपैशन के सामने एंगर है आपका। नाउ व्हेन थॉमस मैन वाज राइटिंग, थॉमस मैन रोट डेथ इन वेनिस, ही वाज एंग्री। तो आपको क्या, when Kafka was writing, he was angry with the German people's arrogance. So, do you think that before your time there have been people who have thought exactly as you think today? Or is there a big difference between Kafka's anger or Thomas Mann's anxiety and your anger and anxiety?
Kafka, Thomas Mann, these are very big names. We can't forget Dostoevsky, who was about to be shot by Russian police. ये सब था, लेकिन मुझ में जो है, उन लोग का एंगर कैसे है, क्या है सिस्टम का अगेंस्ट है। That artists by nature are dreamers. They dream of a different world. They try to reorganize the world according to their dreams. And to that extent they try to break the world at the level of imagination. That's one thing. But to break the world at the level of reality is a different thing. और उसके लिए साहस अलग प्रकार का होता है. बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो बाहर दुनिया में कुछ भी गड़बड़ हो तो वो घर के बाहर जाके रोकने की कोशिश नहीं करते. बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं एज आर्टिस्ट. सो दैट काइंड हर आर्ट इज नॉट दैट काइंड ऑफ आर्ट. हर आर्ट इज बॉर्न आउट ऑफ एक्टिविज्म. Only it does not end there, it does not stop there. It takes birth in activism, but it goes beyond activism. उनका वो सक्सेस का फॉर्मूला वो है. और एक्टिविज्म इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ हर आर्ट. वो रेडीमेड कन्विक्शन से कभी नहीं. वो जिंदगी में जो जो आया एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे उन्होंने एक्टिविज्म किया है. बहुत बार उनकी पोजीशंस डिबेटेबल भी हो सकती है. But out of that she will create a story, fiction, which is close to life. Only thing, it does not stop there. Her writing is not a report on life. It is a lot more. और वो उन्होंने इंटरनलाइज किया है एज ए स्कॉलर. उन्होंने बहुत पढ़ा है, लाइफ में कुछ देखा है, समझा है. वो सोचती रहती है बहुत. तो ऑल दोज इमेजिनेटिव क्वालिटीज एंटर हर राइटिंग. तो आप देखिए कोई भी उनका स्टोरी का पहला 1/4 पार्ट है, बिल्कुल लगे कि शी इज़ रिपोर्टिंग समथिंग, एंड देन सडनली ए कैरेक्टर टेक्स ए वेरी डिफरेंट शेप दैट स्टार्ट्स बिकमिंग सिम्बॉलिक. हमको लगता है कि ये अभी सिम्बॉलिक आर्टिस्ट जैसे लिख रही है. देन शी ड्रैग्स अस बैक टू रियलिटी. इस तरह से वो सिम्बॉलिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का जो स्पेस है वो पूरा वो क्रॉस करती रहती है. और एंड हमेशा उनका वेदर सिंबॉलिज्म और रियलिज्म के बीच में इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड हाउ हर स्टोरीज एंड सिम्बॉलिकली और रियलिस्टिकली. इम्पॉसिबल टू सी.
तो उनकी स्टोरी पढ़ने के बाद जब वो पूरी होती है, द रीडर रिमेन्स बिकम स्पीचलेस, वो कोई बोल ही नहीं सकते. हर आर्ट लाइज इन looking at the space between symbolism and realism. Didi, can I ask one question? Yes. If the time is put out. Sir, are you leaving? No, I'm here very much. Just because I want. Is this a burden on you that so many of us are looking at you as mother? जो कर रहा है, मैं भी हरामी हूँ और जो भी looking for at me, they are also हरामी, तो it's all right. हरामी का ही संसार है. I have told you this many times. I can't stand good people. You see, she is interested in communication, and if she really becomes what she is, then it will become impossible for any of her friends to talk to her. She has to pretend to be ordinary, and she makes a great effort at that, to put people at ease, make them feel comfortable. So this is one way of endearing people, and she uses many such tricks of endearing people. I use no trick. I am ordinary. If she behaved like a Padma Bhushan and Magsaysay and all that, then there will be nobody in her house. They would all be in her PA's room waiting for an appointment. But she wants to break those barriers, because her worry is if she lost touch with life, writing would be difficult. So that is getting submerged in the Ganga. She wants those little rivers. तो इसलिए वो बात इस तरह से करते हैं. When she says you are a scoundrel, she means you have passed grade 3 in my assessment. When she says I don't like good people, you have passed grade 5 in her assessment. When she says you are me, you have passed grade 7 in her assessment. When she says you are unthinkable, you have passed grade 9 in her. And when she says well बस बहुत हो गया, then you have matriculated in her assessment. That's how she gives marks. She is a very good teacher. हरामी है ऐसे बोलेंगी वो, तो that means you are a postgraduate. उनके राइटिंग में कभी वो ऐसा चंद्र और ऐसे कोई चीज़ नहीं आती है. उनके आदिवासी बोलते हैं कि so many moons ago, ये है, लेकिन वो आदिवासी के सोच के लिए आता है. उनके राइटिंग में पृथ्वी बहुत आती है, क्लोजर टू द डाउन टू अर्थ. शी इज़ अ डाउन टू अर्थ वूमन, और वो अर्थ में नज़दीक जितना जाओ इतना छोटी छोटी चीज़ से बनी हुई वस्तु है अर्थ. दैट इज़ हर विजडम, और वो बुद्ध में भी था. दैट्स वाई शी इज़ नॉट ग्रेटली फैसिनेटेड बाय क्राइस्ट, बट फैसिनेटेड बाय बुद्ध. Not fascinated by Ramayana, but fascinated by Mahabharata. वो उनका ट्रेडिशन है. बुद्ध, महाभारत, कबीर, लक्ष्मणबाई, ये इनका ट्रेडिशन है. उसमें स्पिरिचुअलिटी और संघर्ष करने की ताकत दोनों एक साथ है. केवल स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत अस्वस्थ होती है, और केवल संघर्ष में, मीनिंगलेस कॉन्फ्लिक्ट में भी वो अस्वस्थ होती है. बहुत बार उन्होंने मुझे कहा है कि आप सिस्टम के खिलाफ काम करो, लेकिन सिस्टम से जो लेना है वो ले लो, बट डोंट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. शी इज़ नॉट एन अनार्किस्ट एज मोस्ट एक्टिविस्ट आर. शी इज़ ए लॉ अबाइडिंग एक्टिविस्ट, और लॉ की बहुत इज्जत करती है. लॉ के सामने चिल्लाती है, लेकिन वो इज्जत से चिल्लाती है. दैट आई सी. That's why I could work with her. I could not have worked with anarchist activists. Joshi, what did Christ say? দুটো ইয়ে করলো।
What is happening, Joshi? So this is the place near Bhanagara. তো এইখানটায় যখন আমি পৌঁছলাম তখন প্রায় বেলা 1:30 বাজে ধরুন। এটা অনেকক্ষণ প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ক্রল করে আপনার শুয়ে শুয়ে এই জায়গাটায় পৌঁছেছি, কারণ রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যেখানটা আমি আগে ছিলাম এবং এই জায়গাটা, এটার মধ্যে ডিস্টেন্স আছে less than half kilometer, কিন্তু এই জায়গাটা পৌঁছতে আমার মোর দ্যান 1 hour লাগলো, 1 ঘন্টার বেশি টাইম সময় লাগবে এই জায়গাটা, কারণ পুরো রাস্তাটাই আমাকে যেতে হয়েছে হামাগুড়ি দিয়ে। এবার এইখানটায় পৌঁছবার পর এখানটায় একদম ব্রিজের কাছাকাছি এসে গেছি আমি। এখানে আমি একটা গাছের আড়াল থেকে আমি ক্যামেরাটা দেখলাম, মানে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে। তখন দেখলাম ওখানে মানে বোমা ছুটছে ওরা। ইন্ট্রোডাকশন, রাইজিং অ্যাকশন, ক্লাইম্যাক্স, ফলিং অ্যাকশন, ক্যাটাস্ট্রফি, এই পঞ্চমাঙ্কে নাটককে তিনি বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে বহু দৃশ্যের অবতারণা। এই পঞ্চমাঙ্কের নাটকের মধ্যে তিনি প্রাথমিক ভূমিকা রাইজিং অ্যাকশন, ক্লাইম্যাক্স, ফলিং অ্যাকশন, ক্যাটাস্ট্রফি, এই বিন্যাসটিকে, নাটকের এই কাঠামোটা আমাদের বাংলা নাটককে। ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে, তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ্ণাসু। বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে, আমি যে দেখেছি কিশোর বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে, কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরের নিষ্ফল মাথা কুটে। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা, অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের তুমি কি বেসেছ? ওর মধ্যে নেই মানে কি হয়েছে? চল, তোরা তো আসছিস। Much more, I feel much more at home with smaller rivers. It is not, she has not denied the Ganga. She knows what it is. She deals with the She deals with both and never gets imprisoned by either. That's why she's a free woman, free writer. वो अपना आइडिया से कभी बदली नहीं हुई. That's why she has been able to, उनका राइटिंग के पीरियड्स कितने, एटलीस्ट 7 or 8 phases. Every time she has written something very different और कुछ बिल्कुल नया वो लेके आती है. Because that journey has never stopped. यही तो बात है. उनका राइटिंग कब बंद होगा, उनका जब कलम टूटता है, कोई इंक खत्म हो जाता है, अदरवाइज हर इंस्पिरेशन, हर मटेरियल हैज नॉट गॉट एग्जॉस्टेड एज इट. और इसलिए वो, मुझे पता है कि वो फिर से जन्म लेके फिर से लिखेगी. हम तो जाने जी अभी दैट्स व्हाई शी इज सेइंग आई वांट टू लिव फॉरएवर. जो राइटर का मृत्यु हुआ, वो राइटर का शरीर भी बोलेगा कि मैं अब मरना ही पसंद करूँगी. शी इज नेवर सेड आई वांट टू डाई.
She says, I want to live forever, because she has a lot of writing in her even today. Any women around? What do you want? Any women? Because my hair has to be groomed. Anyone, Molly, yeah. Shelly should know. এমনি করবো? না না শোনো, এটা সরিয়ে আমার চিরুনি কোথায়? চিরুনি আছে একটা মতো। এই একটা ক্লিপ আছে, হ্যাঁ এই যে আর আমি বলে দিচ্ছি কি করবে। জাস্ট দিস। মৌরি, আমার মা হাত আর ঘুরে না, আমি পারি না। তুমি এটা করবে কি? এইরকম হেন করে হ্যাঁ কিছু একটা পেঁচিয়ে দেবো না? এটা পেঁচিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে উঁচু করে এখানে একটা টিপ লাগিয়ে দেবে। ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। ব্যাস, পেঁচাও পেঁচাও। হ্যাঁ বেঁচেছি ঠিক করে। করো, লিখবো।
I am not sure whether arguments and logic disappear just like that. But the story remained, and it fired the imagination of Manipuri women. Draupadi, a story by Mahesudha Devi and adapted as a play by Kanhailal, lent force to a historic protest in Imphal. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? An author into stories, and the stories in search of an author. I think the search is mutual. About 150 novels, around 350 short stories, and 1500 essays. কেমনে বর্ণিব তোমার মহিমা, কেমনে রচিব তোমার গরিমা, জগত মাঝারে তোমার নামে কি গাবো আমি, কি শোনাবো আদিয়ানা দেধার। তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্য রাইছে, গ্রহ হতে পিছে অসীম আকাশ নীল শত দল তোমারি কিরণে সদা জ্বলব। She is on a constant journey, and I am into a road movie, collecting stories with the storyteller. तो मृत्यु के बारे में आपके क्या सोच है? किसके बारे में? डेथ डेथ मृत्यु- do you think of death as a tragic event? No, logical event. Logical, it's natural. Yes, naturally. और मृत्यु के बाद क्या होता है? As far as I am concerned, I want to live forever. That's why I have asked you. I will leave it in writing. After my death, I am not to be cremated. I don't believe in being cremated and ashes I must into a river. No. I want to be buried somewhere. You know mine. I would love to be buried in Purulia, but they are such
old-time Hindus, they will not allow it. So Tejgarh is the best option for me. And I have seen the place which I have decided. What I want after my death, you bury me and you plant a mahora tree. I have great affection for the mahora there. Some tree which lives, which survives. ऐसा नहीं है, तुम भी रिवर में जाके रिवर्स मत हो. Stay somewhere buried under the earth. Earth is the ultimate giver, ultimate receiver. Let earth receive us, keep there, and use us for earth's purposes. मुझे फ्लो में चला जाना. तो आई मैं जानती हूँ, लेकिन तब भी फ्लो में चला जाना, कोई मछली कि आके तुमको खा ले, नहीं, उधर रहो तब भी कीट भी तुमको खाएगा और तुमको तुम्हारा बॉडी से अर्थ फर्टिलाइज्ड होगा, उर्वर होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा. यही अच्छा है गणेश. গোধূলি লগন এলো বুঝি কাছে, গোধূলি লগন রে বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আছে সোনারি গগন রে আমার গোধূলি লগন. শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া নদীর ওপারে, পড়ে এলো হাওয়া ওপারের তীর, ভাঙা মন্দির আধার মাগন রে আসিছে মধুরে ঝিলে নুপুরে গোধূলি লগন রে আমার গোধূলি লগন. আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়, কখন কত কি কাজে, এখনো কি শুনি পুরবীর সুরে, কোন দূরে বাঁশি বাজে, বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে আলোকের আভা, লিখেছে আকাশে বেলা শেষ মোরে, কে সাজাবে ওরে নবমিলনের সাজে, সারা হলে কাজ কেন মিছে আর, ডাকো মোরে আজ কাজে আমার গোধূলি লগন এলো বুঝি কাছে. Finish it. Fantastic. This is
মনে আছে ও বেপুরে আর সে সবই মনে আছে। ফ্যান্টাস্টিক gone back to বেপুর এখন কি now what? speaking like a professional হ্যাঁ why waste time? shall I give little water No. আচ্ছা ঠিক আছে এবার কি? are you happy with this? I thought it is very dry your voice. লিপস হ্যাঁ তো তোমার কি? একটু না আমি হঠাৎ জল খাবো কেন? ঠিক আছে জল খাওয়া ইজ ডেঞ্জারাস ফর মি না।